अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो इकोनॉमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाज़रीन, मार्केट की बात करेंगे। आज के दिन हम कह सकते हैं सेकंड ट्रेडिंग सेशन और थोड़ा सा कंसोलिडेशन प्रोसेस इन द मार्केट देखा जा रहा है, यानी कि इन्वेस्टर्स अब अपना प्रॉफिट बुक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब वो देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर जो पोटेंशियल, जो एक गुंजाइश मौजूद है, उस गुंजाइश के बाद जो है वो अब चीज़ों को बेटरमेंट करने की तरफ, यानी कि प्रॉफिट टेकिंग की तरफ जो है वो लेके जाया जाए। और साथ साथ मार्केट के जो नंबर्स हैं वो ये देखा जा रहा था कि अब मार्केट जब डेली बेसिस पे 1000 अबव पॉइंट्स का एक इजाफा देखा जा रहा था, या 100 हम कह सकते हैं इंडेक्स के अंदर डेली एक माइलस्टोन अचीव किया जा रहा था, तो उसके बाद हमने देखा कि मार्केट में आज के दिन जो प्रॉफिट बुक हुआ उससे हम ये कह सकते हैं कि मार्केट के अंदर ये सेटलमेंट स्टार्ट हुई, एक सस्टेनेबिलिटी आएगी और फिर नए हम कह सकते हैं हाइस के लिए मार्केट एक सेटलमेंट के बाद एक जंप लेगी और वो एक जंप ह्यूज होगा, क्योंकि 1,10,000 एक न्यू स्टॉप जो है वो अज्यूम किया जा रहा था। लेकिन आज के दिन ही मार्केट ने जब डिप ली और डिप लेने के बाद एक 1000 अबव पॉइंट्स का डिक्लाइन, या हम कह सकते हैं एक सेटलमेंट की, तो मार्केट के नंबर्स को दोबारा से हम कह सकते हैं कि रीवैम्प होने के लिए गुंजाइश मिल गई। तो डिटेल डिस्कशन करेंगे स्टॉक मार्केट के हवाले से, साथ साथ बात करेंगे आज के दिन रहे हैं इनफ्लोज आ रहे हैं रेमिटेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। $3 बिलियन अबव एक महीने के अंदर इनफ्लोज का आना रेमिटेंसेस का, ये बहुत खुशाइन बात है। और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज जो कि हमारे हम कह सकते हैं सर का ताज हैं, और उन्होंने हमेशा ही पाकिस्तान में रेमिटेंसेस के ज़रिए अपना हक भी निभाया। और साथ साथ ये भी देखा गया कि रेमिटेंसेस जब किसी मुल्क के अंदर आते हैं और साथ साथ एक्सपोर्ट के रेवेन्यू जनरेट होते हैं, तो दोनों को मिला के हम इम्पोर्ट का हम कह सकते हैं कि मुकाबला कर पाएंगे। अब की बार इस साल के अंदर जो डिसिप्लिनरी वे देखा गया, साथ साथ इंपोर्ट के बिल को कर्टेल किया गया, एक्सपोर्ट को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए कोशिशें की गई, पॉलिसीज़ के हवाले से फ्रेमवर्क पे काम किया गया, कुछ रिफॉर्म्स भी लाए गए। ऑल्दो एक्सपोर्ट पॉलिसी भी एक ड्यू है, उसके ऊपर भी डिस्कशन होना ज़रूरी है कि वो कब आएगी और किन सेक्टर्स के लिए आएगी। और साथ साथ इन तमाम चीज़ों को मिलकर लेकर रेमिटेंसेस को देखा गया, तो इस बार 35 to 36 बिलियन डॉलर्स के जो रेमिटेंसेस हैं वो हम कह सकते हैं कि पूरे ईयर के लिए मोर और लेस होंगे। और साथ साथ ये देखा जा रहा है कि ये भी रेमिटेंसेस भी ऑल टाइम हाई होंगे। तो वाओ, अब मार्केट के अंदर भी ऑल टाइम हाई, रेमिटेंसेस के अंदर भी ऑल टाइम हाई, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अच्छी हो रही है। साथ साथ एक और चीज़, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के रिजर्व $16.6 बिलियन हो चुके हैं। हम देख रहे हैं $12 बिलियन से अबव स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के रिजर्व्स हो चुके हैं, जबकि $4 बिलियन एंड देयर अबाउट जो है वो कमर्शियल बैंक्स के रिजर्व हो चुके हैं। कुल मिला के दोनों क्यूमुलेटिव अगर हम देखें तो यहाँ पे $16.6 बिलियन के फॉरेन रिजर्व्स इन पाकिस्तान मौजूद हैं, जो कि हमारे लिए एक इम्पोर्ट बिल के 3 महीने के ज़्यादा हम कह सकते हैं 3 महीने से ज़्यादा बिल के पैसे हमारे पास मौजूद हैं। एक वो वक्त था कि हमारे पास 1 महीने के पैसे नहीं थे, किटी में डिफ़ॉल्ट के खतरात थे, और आज ये वक्त है कि हम 3 महीने के से भी ज़्यादा के जो पैसे हैं वो हमारे पास मौजूद भी हैं, और आने वाले दिनों के लिए यानी कि 4th मंथ के लिए भी हम तैयारी जो है वो हमारी है। और यकीनन अगर ऐसे ही पॉलिसीज़ या ऐसे ही इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट के चलते रहे तो यकीनन हम बहुत ही अच्छी चीज़ें मैनेज होते हुए देखेंगे। आज तमाम चीज़ों पे ये डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट मौजूद हैं, उनको खुशामदीद कहेंगे। फिर मार्केट 100 इंडेक्स भी देखेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मतीउर रहमान साहब, आप एक्सपर्ट हैं, साथ साथ इकोनॉमिस्ट भी हैं, उनको वेलकम करेंगे। वेरी वार्म वेलकम। और हमारे साथ मौजूद हैं तौसीफ जमान साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। आप मार्केट एनालिस्ट हैं और फॉर्मर प्रेसिडेंट भी हैं इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के, उनको भी वेलकम करें। अस्सलाम वालेकुम सर, वेरी वार्म वेलकम बोथ ऑफ यू। और जवाद रिजवी साहब हमें ज्वाइन करेंगे फ्रॉम लाहौर स्टूडियो, उनको भी खुशामदीद कहेंगे। आप इकोनॉमिस्ट हैं, अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम इन द शो। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। मैं 100 इंडेक्स के अपडेट्स जो है वो आपको बताना चाहती हूँ कि आज की मार्केट के अपडेट्स क्या रहे, फिर हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। लेट्स हैव अ लुक ऑन 100 इंडेक्स ऑन स्क्रीन। हमारे पास ओपनिंग साइड पे मार्केट आप देख सकते हैं 1,09,970.38 पे मार्केट का आगाज़ हुआ आज, और जो कि बड़ा ही एक एंथुजियास्टिक वे में हायर साइड की तरफ गया 1,11,759.58। ये सेंटिमेंट्स, ये वक्त हम पहली बार इन दी 77 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री आज देख रहे हैं, खासकर जब 1,11,000 को मार्केट ने टच किया और फिर मार्केट दोबारा लोअर साइड पे गई 1,07,711.4 एंड फाइनली क्लोजर रहा, जो कि एक रिकवरी साइड पे था। आपने देखा कि मार्केट में 1,07,000 का डिप, यानी कि यहाँ पर एक मार्केट गई और फिर उसके बाद वापस आई, बाउंस बैक किया, और क्लोजर जो है वो तकरीबन 1100 अबव पॉइंट्स की रिकवरी के साथ हुआ। 1,08,896.65 पे क्लोजर रहा, और सम हाउ हम कह सकते हैं जो मार्केट हायर साइड पे गई उसको सस्टेन ना कर पाई, और एक कंसोलिडेशन प्रोसेस के साथ 1,073.73 का डिक्लाइन इन अ सिंगल डे देखा गया।
اور یہ ایک ہم کہہ سکتے ہیں اتنی کوئی بڑی بات نہیں, کیونکہ مارکیٹ کے اندر اتنے ڈیلی بیسس پہ نمبرز جنریٹ ہو رہے ہیں کہ اگر یہ تھوڑا سا بھی کچھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ مارکیٹ میں اگر سیٹلمنٹ ہوتی ہے تو اسے ہم ایک گڈ سیٹلمنٹ یا ایک پروفٹ ٹیکنگ کو کہہ سکتے ہیں. تو متی الرحمان سے پروگرام کا میں باقاعدہ آغاز کروں گی. متی الرحمان صاحب کیا کہیں گے؟ آج ایک تو اسٹاک مارکیٹ پازیٹیو سینٹیمنٹ شو کر رہی ہے پورے ویک کے اندر, آج کنسولیڈیشن بھی پروسیس دیکھا گیا ہے, ساتھ ساتھ اگر ہم تھوڑا سا پریویس ہسٹری دیکھیں تو اکنامک کنڈیشن ہماری بہت بیٹرمنٹ کی طرف جا رہی ہے. سو پلیز اس کے بارے میں بتائیں کیا دکھائی دے رہا ہے؟ جی بہت شکریہ مس نتاشا. آپ اس ملک کی جو معیشت ہے اس کو 2 سال کے کمپیریزن میں دیکھیے گا. آج سے 2 سال پہلے آپ کی اسٹاک مارکیٹ 40,000 پہ تھی, آج 1,10,000 پہ پہنچ گئی ہے. آج سے 2 سال پہلے آپ کے ریمیٹانسز جو ماہانہ تھے وہ تقریباً 2 بلین کے ارد گرد ہوتے تھے, اب وہ 3 بلین کے ارد گرد ہو چکے ہیں. آپ نے بات کی وہ ڈیفالٹ کا, تو آپ بتا ہی چکے ہیں کہ 2 سال پہلے ہمارے پاس اتنا ریزروز کم تھے کہ وہ ڈیفالٹ کا خطرہ منڈلا رہا تھا, اور آج ہمارے پاس اسٹیٹ بینک کے اپنے 12 بلین پلس ڈالر موجود ہیں. تو یہ جو 2 سال کے اندر ایک ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے, ایک سٹیبلائزیشن ہوئی ہے آپ کی اکانومی میں, یہ ایک بڑا میرا خیال ہے ایک پازیٹیو انڈیکیٹر ہے. اور دوسری ایک اچھی بات اس میں یہ ہے کہ یہ مسلسل بڑھ رہا ہے, ایسا نہیں ہے کہ ہمیں یہ کہیں رکتا نظر آتا ہے ٹرینڈ. آپ کے ریمیٹانسز اوور دا ٹائم پچھلے 2 سال میں 40 سے 50% بڑھ گئے ہیں. آپ کی اسٹاک مارکیٹ جیسا کہ میں نے کہا کہ 40,000 سے وہ 1,10,000 پہ چلی گئی, اور یہ مسلسل چیزیں گرو کر رہی ہیں. تو اوور آل ایک اچھی فسکل سپیس کریٹ ہو رہی ہے گورنمنٹ کے لیے. اوور آل انویسٹمنٹ کے لیے بہت اچھے آپ کے انڈیکیٹرز ہو رہے ہیں دنیا میں. جو اسٹاک مارکیٹ ہوتی ہے, ایک تو چلیں اس کا جو پروفٹس کما رہے ہیں لوگ, جو ترقی ہے, جو اس میں گروتھ ہے, وہ اپنی جگہ. اسٹاک مارکیٹ کا ایک بڑا کام یہ ہوتا ہے کہ انٹرنیشنل انویسٹر اگر آپ کے ملک آنا چاہتا ہے نا, تو وہ سب سے پہلے یہ دیکھتا ہے کہ اس ملک کی لسٹڈ کمپنیز کیا کر رہی ہیں. تو اسٹاک مارکیٹ کے بڑھنا یعنی کہ آپ کے لسٹڈ کمپنیز کے گروتھ کو شو کرتا ہے. تو یہ اس لحاظ سے بھی ایک بہت اچھا انڈیکیٹر بن جاتا ہے کہ انٹرنیشنل انویسٹر کو یہ بہت اچھا پیغام دیتا ہے. سو اوور آل اٹس ویری ویری گڈ, سگنیفیکینٹ, اور بہت ہی پر امید قسم کے رزلٹ ہیں جو اس پاکستان کو اکنامک فرنٹ پہ دیکھنے کو مل رہے ہیں. رائٹ, توصیف صاحب ایک پیراڈائم شفٹ ہم دیکھ رہے ہیں اکانومی کے اندر. جیسے متی الرحمان صاحب نے کہا کہ ہم نے انہی دنوں میں یعنی نومبر اور تھوڑا سا اکتوبر کے نمبرز دیکھیں آپ, تو مارکیٹ میں 40,000 کا لیول تھا, اور آج مارکیٹ کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں 1,10,000 کے لیول, 1,11,000 کو آج مارکیٹ نے انٹراڈے ہائی میں ٹچ کیا. تو کیسے لگتے ہیں یہ رونقیں, اور خاص کر جو اکانومی کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو گورنمنٹ کی جانب سے انیشیٹو لیے گئے, دیکھا گیا کہ ریمیٹنسز ہیں, اوورسیز پاکستانی سے بھی ریکویسٹ کی گئی کہ آپ آفیشیل چینل یوز کریں, آپ ملک کو ایک ٹیکس دے کر ایک آفیشلی اس کے تمام انڈیکیٹرز کو یوز کر کے ایک مستحکم ملک بنا سکتے ہیں. کیسا لگتا ہے سر؟ بالکل ایسا ہی ہے. اور آپ نے دیکھا کہ کافی سارے اکانومسٹ جو اپوزیشن کے تھے یا اس کے بعض وہ کہتے تھے کہ یہ نمبرز ہیں شاید یہ جو ہے نا کوئی فیبریکیٹڈ ہے, بٹ آئی ہیڈ اے ڈیپر لک انٹو اٹ. یہ جو نمبرز ہیں یہ بہت جینوئن نمبرز ہیں. مطلب جس طرح ہم دیکھیں کہ نیو انرجی وہیکل سازگار کی 491% انہوں نے گرو کیا ہے ایک سال میں اپنے شیئر کی ویلیو کو, which is phenomenal. That's not a traditional. ہم نام نہیں لیں گے لیکن this is something very non-conventional of a share کہ اس میں اس ایریا میں پرفارم نہیں کرتی تھی. دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ جو ہمارے ایف ایم سی جی سیکٹر تھا اس نے ڈپ لیا, نیگیٹو گروتھ ہوئی, اور اس کا بڑا جینون ریزن تھا کہ لوگ جو تھے وہ ڈیو ٹو دی انٹرنیشنل ایشوز جو غیر ملکی اشیاء تھی ان کو انہوں نے کہا ہم نے بائنگ نہیں کرنی. اس کا ہم نے امپیکٹ دیکھا کہ اسٹاک ایکسچینج پہ آیا, ان کی شیئر ویلیو نیگیٹو میں گئی. سو جو یہ فگرز آئی ہیں ہمارے پاس اس گروتھ کی فرام 40,000 ٹو یہ 1,10,000 پہ, میں آنے والے دنوں میں دیکھ رہا ہوں کہ اٹ وڈ کنٹینیو, اور یہ 1.5 پہ جائے گی, 1.5 لاکھ شیئرز پہ جائے گی. 1,50,000 پہ آپ فورکاسٹ کر رہے ہیں ہماری اسٹاک مارکیٹ کے لیے؟ جی بالکل جائے گی, کیونکہ یہ فنڈامنٹلز پہ, یہ فیبریکیٹڈ نہیں ہے, یہ پوسٹ نہیں ہے, یہ مینوفیکچرڈ نہیں ہے, یہ انجینئرڈ نہیں ہے. تو اس کو ای وی کو دیکھتے ہوئے اس میں ہم دیکھیں گے نئی نیو انرجی میں مزید کمپنیز آئیں گی جو پاکستانی. اچھا ایک اور اس کا انٹرسٹنگ فنڈامنٹل ہے, کوئی ہمارے مور دین 95% جو انویسٹمنٹس ہیں وہ لوکل ہے. اسٹاک مارکیٹ میں 95% سے زیادہ جو انویسٹرز ہیں وہ لوکل ہے. دیٹ از اے ہیوج سینٹیمنٹ اینڈ ٹرسٹ آن دا لوکل مارکیٹ بائی لوکل انویسٹر, وچ وڈ ہیو, جس کی بنیاد ہے کہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ چیزیں اب بہتری کی طرف جا رہی ہیں. اسی طرح دیکھا کہ ہم نے ایک طرف جو کافی سارے کرٹک تھے وہ کہتے تھے کہ یہ برین ڈرین ہو رہا ہے,
لیکن ہم نے دیکھا کہ 2 سالوں میں جا کے انہوں نے پاکستان پیسے بھیجنا شروع کیے, جو کہ ایک بہت بڑا ٹرسٹ فیکٹر اگین ڈیولپ کرتا ہے. کوئی بھی کنٹری کا اگر کوئی پرسن یا کسی بھی فیملی کا کوئی پرسن اگر جاتا ہے تو وہ اپنے فیملی کو فیڈ نہیں کرے گا, وہ ایٹ لیسٹ اپنی فیملی کو اگر آفیشیل چینل سے پیسے بھیجے گا تو وہ تو فائدہ ہے نا. وہ بڑا اچھا. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جب IMF نے آنے والے دنوں میں ہمارے لونز اپروو کیے تو ہمارے ساتھ ہی ساتھ انفلیشن ریٹ دیٹ واز آؤٹ آف کنٹرول, انامیجنیبل کہ یہ شاید کبھی کنٹرول ہو سکتا, آج وہ 7% پہ آ گیا. سو یہ جو اسٹرکچرڈ لاجیکل نان پولیٹیکل پالیسی ڈیسیجنس تھے, ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کا ڈیویڈنڈس آنا شروع ہوئے. دس از ہائی ٹائم کہ اسے ہم کنسالیڈیٹ کریں, ناٹ اونلی ان اسٹاک ایکسچینج بلکہ جو ہماری جس طرح ایکسپورٹ بڑھ رہی ہیں اس وقت. دس از ہائی ٹائم کہ جو منسٹر آف فائنانس چیمبر آف کامرس کے ساتھ بیٹھے ہیں, انڈسٹریلسٹ کے ساتھ بیٹھے ہیں, عام آدمی کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ مزید کس طرح ایک اس وقت جو ہے دی کار از ان دا موشن. اسے اگر ہم ذرا سا پوچھ دیکھیں گے IT سیکٹر میں بھی گروتھ نظر آئے گی, جو ایگریکلچر میں بھی نظر آئے گی. جو ہم نے دیکھا ایک انٹرسٹنگ بڑا کلیم آتا تھا کہ جو ڈیویڈنڈس ہے وہ نہیں پاکستان سے باہر جانے دیتے. اس وقت جو ڈیویڈنڈس دیے جا رہے ہیں ریپیٹریشن وہ بھی ہو رہی ہے. So that is a phenomenal trust to given to overseas investors کہ اگر آپ پیسہ لگاتے ہیں تو آپ پاکستان سے پیسے باہر بھی لے کے جا سکتے ہیں. So it's too good to believe, but this is what is happening right now in Islamabad. اسٹاک مارکیٹ کے اندر ایک پوزیشنز کا اسٹرانگ ہونا, ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں فارنرز پارٹیسپیشن کرنا, اس بات کی غمازی ہے کہ آنے والے دنوں میں ہمارے اسٹاکس جو ہیں وہ آگے مزید فنڈامنٹل اسٹرانگ ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. میں جواز صاحب سے پوچھنا چاہوں گی, آپ لاہور اسٹوڈیو میں موجود ہیں. جواز صاحب ویری وارم ویلکم. کیا کہیں گے, ایک تو اکانومی کی صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں, آج ریزروز کی جو ہم پورے ویک بھی دیکھ رہے ہیں یہ سچویشن دیکھی گئی, ساتھ ساتھ $16.6 بلین پہ ہمارے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ریزروز ٹوٹلی پہنچ چکے ہیں, جس میں کمرشل بینک اور دونوں کے ریزروز کمیولیٹیولی شامل ہیں. کیا لگتا ہے آپ کو کتنا زیادہ امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے امپورٹ کو کرٹیل کرنا, ایکسپورٹ کے نمبرز بڑھانا اور ایسے ہی پالیسیز کا تسلسل رکھنا؟ شکریہ. سب سے پہلے آپ نے مجھے پروگرام میں شامل کیا. آج ایک چیز بہت اہم ہے جو ہمیں سمجھنی چاہیے کہ ہماری جو اسٹاک مارکیٹ سے چل رہی ہے بڑے اچھے فنڈامنٹلز کے ساتھ چل رہی ہے. جب ہم اسٹاک مارکیٹ کی بات کرتے ہیں کہ کریکشن ہونا ایک اچھی سینٹیمنٹس کی نشانی ہے کہ ہماری اسٹاک مارکیٹ 1,10,000 کا ایک جو بیریئر ہے سائیکولوجیکل بیریئر اس نے کراس کیا, اس کے بعد اس میں ایک کریکشن آئی. یہ کریکشن یہ بتاتی ہے کہ آپ کی اسٹاک مارکیٹ آنے والے دنوں میں بھی اسی طریقے سے چلے گی کہ جو انویسٹرز ہیں لوکل اور فارن انویسٹرز جو ہیں اپنی پوزیشن ساتھ ساتھ چینج کر رہے ہیں. وہ اپنے پروفٹ ٹیکنگ کرتے ہیں, وہ اپنی پوزیشن آف لوڈ کرتے ہیں, وہ نیو پوزیشنز لیتے ہیں. یہ وہ بیسک سینٹیمنٹس ہوتے ہیں جو فنڈامنٹلز ہوتے ہیں جو کسی بھی اسٹاک مارکیٹ کو پازیٹیو سائڈ پہ موو کرنے کے لیے امپورٹنٹ رول ادا کرتے ہیں. اٹس ناٹ ود پاکستان. اگر ہم گلوبلی بھی دیکھیں جو اسٹاک مارکیٹ اچھی پرفارم کر رہی ہوتی ہیں اس کے اندر فنڈامنٹلز یہی چل رہے ہوتے ہیں کہ پروفٹ ٹیکنگ ہوتی ہے, کریکشنز ہوتی ہیں, اور جو پروفٹ ٹیکنگ کریکشنز ہیں وہ بیسک ایسنس ہیں کسی بھی اسٹاک مارکیٹ کا. اب جب پروفٹ ٹیکنگ اور اس کے ساتھ کیا نام ہے کریکشنز ہیں, اس کا ایڈوانٹیج ایک بہت بڑا یہ ہوتا ہے کہ آپ کے والیومز بھی آنا شروع ہوتے ہیں. اور اب گریجولی اگر آپ دیکھیں ہمارے اسٹاک مارکیٹ میں والیومز بھی بہتر ہوتے جا رہے ہیں. پہلے لوگ آبجیکشن لگاتے تھے کہ والیومز نہیں آ رہے. والیومز آنے کی نشانی یہ ہے کہ آپ کا انویسٹرز جو ہے اس میں ٹریڈ کر رہا ہے, نئے انویسٹرز بھی آ رہے ہیں, پوزیشن چینج کر رہے ہیں. یہ تو ایک تھا ہمارا اسٹاک مارکیٹ. اسٹاک مارکیٹ کو ایک جو اکنامکلی یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ یہ بیسک فنڈامنٹل جو بیرومیٹر ہے کہ فارن انویسٹرز جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ یہاں کی اسٹاک مارکیٹ بڑی اسٹیبل چل رہی ہے, گرو کر رہی ہے. ان کے جو میجر جو پروڈکشن یا جو میجر لسٹڈ کمپنیز ہیں وہ دے آر پرفارمنگ ویل. پہلے ہمارے سے بینک پرفارم کر رہے ہوتے تھے, ابھی ہم باقی کمپنیز کو بھی دیکھیں ان کی پرفارمنس بہت اچھی جو لسٹڈ کمپنیز کی چل رہی ہے سارے پروفٹ کے اوپر چل رہے ہیں. جیسے ابھی NEV کی بات کی, اس میں بھی دیکھیں اس کمپنی نے آؤٹ شائننگ پرفارم کیا ہے. تو یہ سارے وہ فنڈامنٹلز ہیں جو آپ کی آنے والے دنوں میں بھی اسٹاک مارکیٹ کو ایک پازیٹیو پش کے ساتھ آگے چلاتے رہیں گے. اور اس میں بہت بڑا رول جو ہے وہ گورنمنٹ کی پالیسیز کا ہے جس کی وجہ سے اسٹاک مارکیٹ اس طرح چلی. اس کی وجہ یہ دیکھیں آپ کی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ اس وقت آلموسٹ جو ہے گورنمنٹ نے سختی کی, جو ادھر ادھر سے پیسے کا بلیک منی آتی تھی رکی اور چیزوں کو یعنی چینلائز کرنا شروع کیا, تو پیسے بہت زیادہ آپ کے جو انویسٹرز ہولڈ کر کے بیٹھا ہوا تھا یا ریئل اسٹیٹ میں لگاتا تھا, اس نے اس کو اپنے منی کو اسٹاک مارکیٹ میں موو کیا, اس نے اس میں انویسٹمنٹ کیا اور اسٹاک مارکیٹ آپ کی چل پڑی. دوسری طرف ہم آتے ہیں ہماری ریمیٹنس کے اوپر. تو ریمیٹنس بھی رزلٹ ہے گورنمنٹ کی اچھی پالیسیز کا. ہم پہلے کہتے ہیں برین ڈرین. آج اگر ہم دنیا کے ملک جن کے پاس بڑے ریزروز ہیں تو اس میں دیکھیں ان کے جو
ملک کے لوگ ہیں وہ کس دور میں کہاں کہاں کن کن ملکوں میں گئے اور آج وہ اپنے ملکوں میں پیسے واپس بھیج رہے ہیں, تو ان کے پاس اچھی ایک جواد صاحب یہ تو چیز ہمیں سمجھنا پہلے ہی چاہیے تھی, یہ تو جواب ہمیں پہلے ہی دینا چاہیے تھا کہ جو برین ڈرین کا کانسیپٹ ہے یہ بیسیکلی کانسیپٹ نہیں ہے بلکہ ان لوگوں کو روکا جا رہا ہے جن کی اپرچونٹیز آلریڈی باہر ہیں اور وہ اپنے ملک کو کسی نہ کسی طریقے سے سرو تو کر رہے ہیں. جی اور اس میں اور اس میں نتاشا اس دفعہ گورنمنٹ نے بڑا اچھا کام کیا ہے. اگر ہم پچھلے 2-3 سالوں میں دیکھیں, اسپیشلی پچھلے 1-1.5 سال جو ہیں 2 سال, وہ گورنمنٹ نے فوکس کیا کہ ہم نے جو اپنا ورکر بھیجنا ہے اس کو سکلڈ کر کے بھیجنا ہے. پہلے انفارچونیٹلی ہمارا جو ورکر جاتا تھا وہ انسکل ہوتا تھا, انسکل ہونے کی وجہ سے اس کو لیبر ویج جو کم ملتی تھی. اب گورنمنٹ نے بہت فوکس کیا کہ اسکل ڈیولپمنٹ, ایسی اسکلز کے اوپر فوکس کیا جن کی ڈیمانڈ مڈل ایسٹرن ریجن میں زیادہ ہے, گلف ریجن میں زیادہ ہے, جہاں پہ ہمارا بہت زیادہ ایک ورکر جاتا ہے. تو گورنمنٹ نے ان کو اسکل کر کے بھیجنا شروع کیا. اس کا نتیجہ دیکھیں کہ وہ ریپلیکیٹ کر رہا ہے آپ کی ٹوٹل ریمیٹنس کی نمبرز کے اوپر, کہ اگر ایک لیبر پہلے اگر وہ اس کو وہاں پہ فار ایگزامپل مڈل ایسٹ میں کسی کنٹری میں 800 یا 1000 درہم یا ریال ملتے تھے, تو جب اسکلڈ ہو کے گیا تو اس کی جو اسکلڈ ہونے کی وجہ سے لیبر ہے, اس کی ویج ہے, وہ 1000 یا 1200 سے بڑھ کے 1500-1800 درہم پہ پہنچ گئی. تو جو اس کے 1500-1800 درہم ہوئے تو وہ اس نے سارے تو اس کے تو خرچے وہاں پہ اسی طرح جو پہلے جب 1000-1200 میں کرتا تھا وہی 1500-1800 میں کرتا ہے. تو باقی جو سیونگ ہے اس نے واپس اپنے چینلائز اپنے ملک کو کرنی ہے. ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا گورنمنٹ کا بہت ایفرٹ ہے جس کو ہم لوگ جسے اگنور کر دیتے ہیں, ہم دھیان نہیں کرتے. وہ گورنمنٹ نے ایکسچینج کمپنیز کے ساتھ, بینک کے ساتھ جو ہمارے کیا نام ہے کیمپس بنے ہوئے ہیں, لیبر کیمپس ہیں پاکستانیوں کے بیرون ممالک میں, وہاں پہ جا کے کام کیا. وہاں پہ انہیں بتایا کہ آپ اپنی یوں ریمیٹنس جمع کروائیں, ادھر آپ اپنے اکاؤنٹ میں جمع کروائیں گے, ادھر آپ جمع کروائیں گے, ادھر فوراً آپ کا میسج آپ کے گھر پہنچ جائے گا کہ یہ پیسے آ گئے ہیں. اور یہ بینکنگ چینل کے اوپر بے تحاشا کام کیا گورنمنٹ نے. اس کی وجہ سے جو ہمارے ان کو ایک ٹیکس ایگزمپشنز ملی, انسینٹیوز دیے کہ اگر آپ کیا نام ہے اپنے تھرو پراپر چینل بھیجیں گے. ان کو بہت ساری اسکیمیں شروع کی ہوئی ہیں جس میں ان کو انسینٹیوائز کیا جاتا ہے. اگر ان کو 5 درہم یا 10 درہم زیادہ مل جاتے ہیں تو وہ ان کے لیے بہت زیادہ ہیں. ہمیں تو شاید بیٹھے ہوئی بات معمولی سی لگ رہی ہوگی, لیکن ان کے لیے بہت زیادہ ہے. نتیجہ کیا ہوا, پہلے وہ حوالہ ہنڈی آتی تھی تو حوالہ ہنڈی میں کیا تھا, وہ پیسے اس سے بلکہ زیادہ کاٹتا تھا. اب گورنمنٹ نے کیا کیا, ایک تو اس کو منیمائز کر دی اس کی کاسٹ, دوسرا اس کو کوئک ڈیلیوری دی کہ اس کی ریمیٹنس اس کے گھر میں فوراً پہنچ جائے. یہ وہ فیکٹرز تھے, یہ وہ چینلز تھے جس کی وجہ سے آپ کی ریمیٹنس میں آپ کو ایک چیز میجر گروتھ نظر آ رہی ہے. اور ابھی یہ گروتھ آگے آپ کی اور نظر آئے گی اگر گورنمنٹ اسی ایفرٹس کے ساتھ چلتی رہیں گی. جو ہمارے پیرلل چینل, جو نان ڈاکومنٹڈ چینل ہیں جس کو ہم حوالہ ہنڈی کہتے ہیں, وہ خود بخود اس کے اندر سے سائڈ پہ ہوتے رہیں گے اور یہ ہمارے پیرل چینل جو ہیں یہ آگے چلتے رہیں گے. گفتگو جاری ہے سر, ابھی ہم جو ہے وہ بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے, رپورٹ دیں پھر واپس آتے ہیں, گفتگو کو وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. جسٹ ہیو اے لک. اسٹاک ایکسچینج کسی بھی ملک کی معاشی ترقی کا پیمانہ ہوتی ہے. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں حالیہ تیزی اور مارکیٹ کی تاریخ ساز بلندی نے ثابت کر دیا ہے کہ قومی معیشت موجودہ حکومت کی مثبت اور مؤثر پالیسیوں کے سبب استحکام کی جانب گامزن ہے. آج اسٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان برقرار رہا اور 100 انڈیکس 1,11,000 کی حد عبور کر گیا. مارکیٹ میں مسلسل تیزی اور موجودہ مثبت معاشی اشاریے قومی معیشت کے استحکام کا واضح اظہار ہیں. مفید حکومتی اقدامات سے مہنگائی میں کمی کی وجہ سے شرح سود میں تیزی سے کمی ہوئی ہے. گزشتہ مہینے پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے نئی تاریخ رقم کرتے ہوئے 1,00,000 پوائنٹس کا سنگ میل عبور کیا تھا, جس پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی طرف سے پوری قوم کو مبارکباد دی گئی. انہوں نے کہا کہ اسٹاک ایکسچینج کا تاریخ میں پہلی مرتبہ 1,00,000 پوائنٹ سے تجاوز کرنا حکومتی پالیسیوں پر کاروباری برادری اور سرمایہ کاری کے بھروسے کی عکاسی کرتا ہے. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی کے تسلسل کی بنیاد پر بیرونی سرمایہ کاری کی توقع بھی کی جا رہی ہے. خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی تشکیل سے بیرونی سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافہ ہوا ہے. مثبت حکومتی اقدامات اور مؤثر پالیسیوں کے ثمرات کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ اسٹاک مارکیٹ 17 ماہ قبل صرف 40,000 پوائنٹس کی سطح پر موجود تھی اور اس قلیل مدت میں مارکیٹ نے 70,000 پوائنٹس اضافے سے 1,11,000 پوائنٹس کا سنگ میل عبور کر لیا ہے. جی
रिपोर्ट आपने देखी, रिपोर्ट के अंदर स्टॉक एक्सचेंज के जो हम कह सकते हैं फंडामेंटल्स, उसके ऊपर बात की गई। अभी तो सिर्फ फंडामेंटल्स की बात है। प्राइस अर्निंग मल्टीपल की बात की जाए तो 4% के ऊपर प्राइस अर्निंग मल्टीपल दिखाई दे रहे हैं। इट मीन्स के रीजन में अभी भी सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में दिखाई दे रही है, और ये मार्केट पूरी दुनिया की सेकंड बेस्ट हम कह सकते हैं परफॉर्मिंग मार्केट अभी अब तक की जो न्यूज़ है उसके मुताबिक है। और ये हम नहीं कह रहे, ये इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज भी कह रही हैं, ये तमाम जो हमारे ब्लूमबर्ग और तमाम जो हम कह सकते हैं इंटरनेशनल मीडिया है वो भी इस चीज़ के जो है वो आकाश कर रहा है। और साथ साथ ये चीज़ें हमारे लिए इसलिए भी न्यू नहीं है क्योंकि हमें पता था कि मार्केट के फंडामेंटल्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं, बस थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि एक तसलसल चाहिए था पॉलिसीज़ का। सो मतीउर रहमान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, तौसीफ जमान साहब भी मौजूद हैं, मैं मज़ीद बात करूँगी। मतीउर रहमान साहब, हमारी जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इसीलिए परफॉर्म कर रही है क्योंकि हमारे बिजनेसेस की जो एक परफॉर्मेंस है वो बेटरमेंट की तरफ आ रही है। तो क्या लगता है आपको ये बिजनेसेस और ये जो पॉलिसीज़ का तसलसल है, या फिर हम कहें कि इंटरेस्ट रेट में कमी हुई, इन्फ्लेशन जो है वो एक डाउनवर्ड शार्प एक डिक्लाइन देखा गया, कितना ज़्यादा ये एक बूस्ट करेगा इकोनॉमी को? और ये एनुअल ईयर यानी कि जो दिसंबर मंथ एंड होगा और फिस्कल ईयर तो अभी पूरा 6 माह बाकी हैं, कितना इम्पॉर्टेंट हमें ये जेस्चर देके जाएगा और डिसिप्लिन कितना हो जाएगा पूरे साल का अगर थोड़ा सा देखा जाए तो? जी देखिए, जो इसकी बुनियाद है इस सारे प्रोसेस की, जो एक तरह का इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक इंडिकेटर के अच्छा होना है, इसकी बुनियाद अगर हम एक चीज़ को कहें तो वो मेरे नज़दीक आपका पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। एक ऐसा वेरिएबल, एक ऐसी ये हमारे मुल्क में बदकिस्मती थी कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ने आपके बिजनेसेस, एक्सटर्नल, इंटरनल, डोमेस्टिक इन्वेस्टर, फॉरेन इन्वेस्टर, सब को एक बेयकीनी की कैफियत में डाला हुआ था। अब आप देखिए, जब से एक तरह की स्टेबिलिटी आई है सियासी सतह पे, तो कोरस उसके बिल्कुल मुताबिक आप देख रहे हैं कि इकोनॉमी आपकी बेहतरीन परफॉर्म करना शुरू हो गई है। अब गवर्नमेंट को मेरा ख्याल है कि अगर हम इस तरह चलते रहें, हमारे ऊपर जो कर्जा जात हैं, हमारा जो सरप्लस यहाँ से क्रिएट हो रहा है रेमिटांसिस से और एक्सपोर्ट से, जिससे हमारा करंट अकाउंट सरप्लस चल रहा है, तो वो हम अपने जो डेट सर्विसिंग है, कर्ज़े वापस देने का काम है, उसका भी कर सकते हैं। लेकिन शर्त में फिर वही दुआ कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। जब तक आप ये वेरिएबल ठीक रखेंगे इस मुल्क में, आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ, आपके इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, आपके बिजनेसेस वो फ्लरिश करेंगे ही। उसकी एक वजह और भी है, मैं आपको बताऊँ। आपका मुल्क 25 करोड़ आबादी का मुल्क है, रिसोर्सफुल मुल्क है, इंडस्ट्रियल बेस है, एग्रीकल्चर बेस है, एडवांस एग्रीकल्चर मशीनरी आपके मुल्क में धड़ आ रही है, वो यूज़ हो रही है। आपका मुल्क, आप पहले आज से 25-30 साल पहले, मैं खुद गांव की से हूँ, हमारा फार्मर एक सादा फार्मर होता था। आज सादा फार्मर के पास भी जाएं तो उसने वो पाइप टनल फार्मिंग शुरू की हुई है। और ये सब हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा इनोवेशन की तरफ आना, प्रोडक्टिविटी, इनोवेशन, प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। तो इस सारे ने, इस पूरे मुल्क के रिसोर्स जो बेस जो है, इसने चलना ही चलना है। शर्त यह है कि आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रखिएगा, उससे आपका मुल्क, ये जो इंडिकेटर आप गिनवा रही हैं, जो आज कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं, हमारे इन्फ्लेशन कम हो रही है, जो गुड इंडिकेटर्स हैं वो बड़ा शार्पली इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये बड़ा आराम से मुमकिन है। बस थोड़ा सा पॉलिटिकल फ्रंट पे रखना पड़ेगा, वो हमें बहुत ख़राब करता है हमारे मुल्क। राइट तौसीफ जमान साहब, मैं कोई बदमज़गी वाली बात नहीं करना चाहती, लेकिन 2017 में भी तो यही इंडिकेटर्स थे, यही इमर्जिंग मार्केट में हमारी स्टॉक मार्केट जा रही थी, फंडामेंटल्स बड़े स्ट्रॉन्ग थे, फ्रंटियर मार्केट से हम आगे बढ़ चुके थे। मार्केट में जो आज हम एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के देख रहे हैं, उनका वेटेज, वो इस बार हम देख रहे हैं कितना ज़्यादा ग्रो किया है उन्होंने। तो थोड़ा सा हम नेगेटिव नहीं जाएंगे, लेकिन आपको क्या लगता है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की वजह हमारी बिजनेस की सक्सेस हो सकती है? इसमें दोनों चीज़ें साथ साथ हैं। एक तो जो स्टेबिलिटी है, इस पे मैंने अर्ज़ किया ना कि कई दफ़ा पाकिस्तान में ये बहस हो चुकी है कि हमें मिसाक़ मईशत चाहिए, कि जिसमें जितने स्टेक होल्डर्स हैं वो इस चीज़ को एग्री करें कि हमने ठीक है, वी विल गो फॉर व्हाटएवर हमारा हक बनता है अपोजिशन के, हुकूमत में आने की कोशिश करें। चार्टर ऑफ इकोनॉमी होना चाहिए, इकोनॉमी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, इस पे जो एक डिसाइड हो जाए कि इस पे हमने कोई चेंजेस नहीं लानी। अच्छा, साथ ही साथ इसमें मैं एक अनसंग हीरोज़ हैं हमारे वजारत ख़ारजा, मैं उनका भी जिक्र करूँगा आज जी। आज जो दो इंटरेस्टिंग आज के दिन में वाक़े हुए, एक पाकिस्तान का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर इम्पोर्टर बना है
कॉटन का अमेरिका से। हमारा जो पिछले चंद माह में अमेरिका के साथ 35% हमारा जो ट्रेड रिलेशन है बेहतर हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा, और ये क्रेडिट जो है हमारे वजारत खारजा के जो एम्बेसडर हैं जो वहाँ पे उनको जाता है, हमें उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। दूसरी तरफ हमने देखा कि आज ही के दिन तुर्कमानिस्तान में हमारे सफ़ीर को दूसरा बड़ा नेशनल अवार्ड दिया गया है पाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान के ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए। अगर पिछले आप चंद माह में देखें, तुर्कमानिस्तान तो हमारे मैप पे कहीं पे भी नहीं था। हमने देखा कि बैक टू बैक विजिट्स हुए, कहीं भी नहीं था, और आया हमने देखा कि उसके ग्रोथ के रिजल्ट्स आ रहे हैं। साहब यहाँ मैं आपको पॉज करूंगी, मैं जवाद साहब से पूछना चाहती हूँ। जवाद साहब, इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव की बात की जाए तो अब तक की जो हमारी हम कह सकते हैं कारकर्दगी है, या अब तक जो हमने एक कोशिशें की हैं रेवोल्यूशन लाने के लिए, वो फाइनली बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं। क्या लगता है आपको, अगर ये सिलसिला ऐसा ही चलता रहे जैसे मतीउर रहमान साहब ने कहा और तौसीफ साहब ने कहा, तो कोई इसमें दो राय नहीं है कि हम अपने सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेंगे, चाहे वो इंटरेस्ट हमारा कर्जा देना हो, उसका इंटरेस्ट देना हो, या फिर हमारे जो आने वाले बेल आउट पैकेजेस के लिए जो हम कह रहे थे ना कि अब ये नहीं होगा, तो ऐसा लगता है कि अब नहीं होगा। तो आपकी क्या इस बारे में राय है? नताशा, इसमें ना हम हमेशा एक चीज़ जहन में रखें, जब हम इकॉनमी की बात करते हैं तो इकॉनमी इज़ पॉलिटिकल, इट्स अ ग्लोबली इकॉनमी इज़ पॉलिटिकल। तो हम जब पॉलिटिकल फ्रंट्स पे अपनी चीज़ों को स्टेबल करना शुरू हुए हैं, हमने अपने फॉरेन रिलेशंस को इम्प्रूव करना शुरू किया है, तो हमारी इकॉनमी भी उसके साथ अलाइंड है, और उस अलाइनमेंट के रिजल्ट ये आ रहे हैं कि हमारी इकॉनमी डोमेस्टिकली और जो हमारी फॉरेन जो इंटरनेशनली चीज़ों के साथ डिपेंडेंट होती है वो बेहतर होती जा रही है। आप देखें, अभी 3 दिन पहले सऊदी अरब ने जो हमारा क्या नाम है वो $3 बिलियन का रोल ओवर दोबारा किया, सपोर्ट जो थी हमारी, ये वो हैं जो हमारे फॉरेन क्या नाम है रिलेशंस के फ्रंट के ऊपर हमारे स्टेप्स हैं, जिसकी वजह से हमारी चीज़ें बेहतर हुई। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने 6 महीने में 5 विज़िट सऊदी अरब के किए। हमने अपने जो ब्रादरन कंट्रीज़ हैं उनके साथ अपने ताल्लुकात को दोबारा से बेहतर करके मजबूत किया। तो ये वो सारे फैक्टर्स हमारे साथ जेल इन हो रहे हैं इकॉनमी के ऊपर। जो हमारे इंटरनेशनल जो वो हैं लोन देने वाले इदारे, IMF, वर्ल्ड बैंक, ये सारी चीज़ें देखते हैं कि हमारे क्या हम एक आइसोलेटेड कंट्री हैं, या हमारे जो बैनुल अक़वामी जो ममालिक हैं या जो हमारी बैनुल अक़वामी बरादरी है उससे हमारे ताल्लुकात कैसे हैं। तो एक तरफ हमने अपने बैनुल अक़वामी जो ममालिक हैं जो उनसे अपने ताल्लुकात बेहतर से बेहतर किए। जो मैं कहना नहीं चाहता, एक चीज़ मैं कहता हूँ कि हमें ज़िंदगी में पॉजिटिव की तरफ जाना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। जो पीछे हुआ, जैसे आपने 2017 की बात भी की, अगर चलती गाड़ी के अंदर आप बांस देंगे तो गाड़ी तो उल्टेगी, तो हमने गाड़ी उल्टा के एक्सपीरियंस करके देख लिया। अगर हम इस गाड़ी को चलने देंगे तो ये आप देखेंगे कि आइसोलेटेड कभी भी नहीं था। पाकिस्तान तो हमेशा से ही एक मिंगल रहा, लेकिन पाकिस्तान का हम कह सकते हैं कि उस वक्त इकोनॉमी अब जो है वो इकोनॉमी हमारी तरजीहात में शामिल है। और ख़ासकर हम आपने सही फरमाया कि लेट द पास्ट इन द पास्ट, जस्ट टॉक अबाउट द फ्यूचर, और फ्यूचर की ही बात करेंगे आगे, तो तभी ही हम सक्सेसफुल हो सकेंगे। अदरवाइज अगर हम पास्ट में ही अटके रहेंगे फिर पास्ट की ही बात होती रहेगी। थैंक यू सो मच। जिसमें आप ये देखें, जिस बात पे हम चल रहे हैं, जी मैं ये कह रहा हूँ, जिस बात पे हम चल रहे हैं, आप देखिएगा आने वाले दिनों में आप और स्पीड से चीज़ें प्रोग्रेस होंगी, और प्रोग्रेस होंगी, उसका नतीजा, उसका रिज़ल्ट जो है आम आवाम को भी फील होगा, उनके लिए भी बेहतरी आएगी। गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा तेज़ी से जैसे एनर्जी के ऊपर काम कर रही है कि जो लोगों के टैरिफ्स जो हैं वो कम हों और लोगों के बिल कम आएँ। ये वो स्टेप्स हैं जो एक दिन में नहीं हो सकते थे। इनको करने में एक पूरी एक्सरसाइज चाहिए थी, एक पूरा वक्त दरकार था, और उसके ऊपर हुकूमत की जो माशी टीम है उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से काम किया है, और जिसका नतीजा हम देख रहे हैं कि आज हम बैठे हुए इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि हमारी रेमिटेंस भी बढ़ गई, हमारी स्टॉक मार्केट भी नए रिकॉर्ड बना रही है, हमारे स्टेट बैंक के रिजर्व्स भी बढ़ गई। ये एक दिन की किसी पॉलिसी का नतीजा नहीं है, एक कंटिन्यूटी और सस्टेनेबल पॉलिसीज़ का रिजल्ट है जो हमें नज़र आ रहा है। राइट, थैंक यू सो मच जवाद साहब, आपने हमें जॉइन और प्रोग्राम में शामिल हुए। आज के दिन हमने डिटेल डिस्कशन की। कमोडिटीज़ अपडेट्स देखते चलते हैं आज की मार्केट में हमारे पास क्या अपडेट्स हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन कमोडिटीज़। जी आपके स्क्रीन पर कमोडिटीज़
देख रहे हैं गोल्ड की पर तोला प्राइस सबसे पहले 2,78,170 रुपीज़ आज की लोकल मार्केट में हम देख रहे हैं ये प्राइस गोल्ड पर 10 ग्राम 2,38,739 रुपीज़ आज की जो लोकल मार्केट में ये 10 ग्राम और पर तोला के प्राइस आपके सामने स्क्रीन पर है। इंटरनेशनल गोल्ड रेट पर आउंस $2,667.32, ऑयल WTI पर बैरल $67.87, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल $71.68। अच्छा, आज ऑयल प्राइस अगेन गिरावट का शिकार है। इंटरनेशनली गोल्ड भी जो है वो हमारे पास थोड़ा सा डिक्लाइनिंग ट्रेंड शो कर रहा है। हमारे लिए एक ब्लेसिंग और विन विन सिचुएशन है जैसे कि प्राइसेस कम होते हैं। मैं तौसीफ साहब से पूछना चाहूँगी, तौसीफ साहब आपको उस वक्त इंटरप्ट किया था, मैं आपकी बात भी कंप्लीट करना चाहूँगी। एक तो तुर्कमानिस्तान आपने फरमाया कि एक अच्छा उन्हें नेशनल अवार्ड दिया गया या नेशनल उनको एक माइलस्टोन होता है किसी भी कंट्री के लिए जब आप वहाँ पे काम करते हैं। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। सो जो हमारे एम्बेसडर हैं वहाँ पे एहसान वगन साहब, ही डिज़र्व्स अप्लॉज फ्रॉम ऑल पाकिस्तान हमारी तरफ से कि उन्होंने एक नया ब्रिज कायम किया जिस पे हम आने वाले देखोगे पाकिस्तान को अगेंस्ट LPG जो है सस्ती कीमत में मिलेगी। साथ ही साथ मैं हुकूमत को एक और अप्रिसिएशन देना चाहूँगा। वी मस्ट गिव द ड्यू उसको मुबारकबाद देनी चाहिए जहाँ पे बनता है। आमतौर पे कहा जाता है स्टेट ओन इंटरप्राइजेस परफॉर्म नहीं करती। इस दौर में हमने देखा कि रेलवे की एक कंपनी रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी स्टेट ओन इंटरप्राइज थी। आमतौर पर यही कहा जाता था कि स्टेट ओन परफॉर्म नहीं करते। ना सिर्फ उन्होंने परफॉर्म किया बल्कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने उसे रिकग्नाइज भी किया और उनकी बैलेंस शीट बहुत नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट हुई। और उसका जो मैंने रिजल्ट देखा सर, SOEs के हवाले से तो PIA को नए रूट्स मिल गए, अभी दोबारा वो रूट्स बहाल हुए। अच्छा, तो कुछ चीजें हैं जो बड़ी इसमें एक और जो कैबिनेट में जो अभी लास्ट मीटिंग हुई है उसमें इन्होंने बोर्ड ने अप्रूव किया जिसमें 7 से 5 डायरेक्टर्स जो प्राइवेट सेक्टर से लिए। सो दैट इज अ ह्यूज पैराडाइम शिफ्ट कि सही फैसले हो सकते हैं, हुकूमत सही फैसले कर सकती है और जब आप सही फैसले करते हैं तो उनका रिजल्ट आता है। सो हैट्स ऑफ टू दी कैबिनेट जिन्होंने सही डिसीजन लिए और आप देखेंगे कि इसको एज ए मॉडल जो रेल कॉप ने किया है दैट शुड स्प्रेड ओवर दी ऑल ओवर अदर स्टेट ओन एंटरप्राइजेस। राइट, मतीउर रहमान साहब, एक हमारे पास इंटरनेशनली ऑयल के हवाले से भी गुड न्यूज़ मौजूद है कि इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस में कमी वाक़ई हो रही है और ये हमारे लिए बड़ा एक अच्छा रीज़नेबल चीज़ होती है कि हमारा इंपोर्ट बिल कम हो जाता है। क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर हम देखें हमारे इंपोर्ट बिल के बैगेज के अंदर सबसे ज़्यादा जो एक वेटेज है वो ऑयल प्राइसेस फ्यूल का होता है। तो कैसा लगता है कि ऑयल प्राइसेस कहाँ जाके रुकेंगे और दूसरा ये कि हमारे लिए लोकल मार्केट पे कितना खुशी की नवीद होंगी? ऑयल प्राइसेस में जो डिप है मेरी राय वो शायद बहुत ज़्यादा तो डिप नहीं आएगी। लेकिन ऑफ कोर्स हम चूँकि हैवीली डिपेंडेंट हैं, हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, तो जितनी भी प्राइस कम होगी हमारी तो उसमें सेविंग ही है और कंसिक्वेंटली वो फिर जो हमारे बिजनेसेस में जहाँ पे ये फ्यूल कंजम्पशन ज़्यादा है तो उनके लिए एक तरह की सेविंग ही बनती है और हमारे लिए तो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर के लिए या कंजम्पशन के लिए दोनों सूरतों में हमारे लिए तो वो बेहतर ही है। तो ये एक अच्छी चीज़ है जो एक जिसे हम कहते हैं कि विंड फॉल गेन है, जो एक अच्छी हमें विंडो मिली है जिसमें हम हमारा मुल्क जो लोग हैं वो फ़ायदा उठा सकते हैं इस चीज़ से। इसमें जो मेरी एक रिकमेंडेशन होगी, पाकिस्तान के जो स्टोर्स हैं गैस के और पेट्रोल दोनों के वो लिमिटेड है। दिस इज़ एन एरिया जहाँ पे हमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि अपनी स्टोरेजेस को 3 महीने से ज़्यादा ले जाए, 4 महीने पे ले जाए, 6 महीने पे ले जाए, ताकि जब सस्ता पेट्रोल मिल रहा हो उस वक्त परचेज करके हम स्टॉक कर सकें ताकि आने वाले दिनों में हमें जो प्रेशर आता है। आपके जज्बात कि आप पास्ट का जिक्र नहीं करना चाहते इस चीज़ में, मगर वाकई ये चीज़ होनी चाहिए और जिस वक्त ऑयल बहुत जीरो के लेवल पे था उस वक्त हम काफ़ी स्टोर कर सकते थे। एग्जैक्टली, मतलब जब आपके पास रिजर्व मौजूद है we should utilize that. सर, गुफ्तगू जारी है, करेंसी अपडेट्स देखते चलते हैं। जस्ट हैव अ लुक ऑन करेंसी अपडेट्स, वेयर आर वी स्टैंड ऑन। हमारे पास करेंसी अपडेट्स मौजूद हैं। लेट्स हैव अ लुक। यूरो सबसे पहले बाइंग रही 293.27 के लेवल पर जबकि सेलिंग वाज 293.8। यूके पाउंड बाइंग रही 354.12, सेलिंग वाज 354.76। यूएस डॉलर, अब देख सकते हैं करेंसी में कुछ पैसास की भी जो है वो चेंजेस कभी कभार नहीं होती है, बिल्कुल कल के दिन के से ही जो है वो देखा जा रहा है। 277.9 पे बाइंग रही जबकि सेलिंग वाज 278.4। And lastly, Chinese yuan buying रही 38.47, selling was 38.54। ये थे करेंसी अपडेट्स हमारे पास, जबकि GCC करेंसी अपडेट्स भी हमारे साथ स्क्रीन पर हैं, वो भी हम देखते चलते हैं आज की मार्केट में GCC अपडेट्स क्या रहे। लेट्स हैव अ लुक करेंसी अपडेट्स में। जी, सबसे पहले सऊदी रियाल हमारे पास मौजूद है ऑन स्क्रीन, बाइंग रही
73.95 के लेवल पर, जबकि सेलिंग वाज 74.08. यूएई दिरहम बाइंग एट 76.16, सेलिंग वाज 76.3. ओमानी रियाल बाइंग रही 721.82, सेलिंग वाज 723.16. एंड लास्टली कुवैती दिनार बाइंग रही 905.33, सेलिंग वाज 906.96. ये थे करेंसी अपडेट्स. आप देख रहे हैं एक अचीवमेंट देखी जाती है जब किसी भी मुल्क की करेंसी बड़ी एक रिलैक्स होती है, फ्लक्चुएट नहीं करती, मार्केट ड्रिवन होती है और मार्केट फंडामेंटल्स पे बिलीव करती है. सो मतीउर रहमान साहब से पूछती हूँ मैं. मतीउर रहमान साहब, एक हमारी करेंसी के हवाले से जो लास्ट ईयर इश्यूज थे, फिर SIFC का क़याम होना, एक पावरफुल एपेक्स बॉडी का बनना, फिर उसके बाद चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ साहब की मीटिंग हुई, बिजनेस कम्युनिटी से एक मीटिंग हुई, इस बार दोबारा मीटिंग हुई. ऑटोमेटिकली हम देख रहे हैं जो एक तसलसल है पॉलिसीज़ का, या फिर हम कहें कि एक कॉन्फिडेंस है बिज़नेस कम्युनिटी का, वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है. तो इस कॉन्फिडेंस के साथ हम आगे बढ़ते हैं, चाहे हम IT सेक्टर की बात करें या हम बात करें एग्रीकल्चर सेक्टर की, तो दोनों चीज़ें हमारी जो है वो एक फंडामेंटली ऐड ऑन कर रही हैं हमारी जो गवर्नमेंट की इकॉनमी है या किटी के अंदर. तो कैसा लगता है, और ख़ासकर जो क्रॉप्स जिसके हमें ज़रूरत नहीं पड़ रही कि हम मज़ीद इम्पोर्ट करें, फूड सिक्योरिटी हो जाती है? जी देखिए, जहाँ तक तो ताल्लुक़ है, मैंने शुरू में भी प्रोग्राम में आपको एक 2 साल का कंपैरिजन बताया था स्टॉक मार्केट को लेके. अब आप करेंसी स्टेबलाइजेशन को लेके भी 2 साल का कंपैरिजन कर लीजिए. आपके मुल्क में जिस हद तक करेंसी की वैल्यू डीवैल्यू हो रही थी पाक रुपीज़ की डॉलर के अगेंस्ट, जिस हद तक बेयकीनी का 2 साल पहले शिकार था ये मुल्क, आज आप देखिए आपकी करेंसी की वैल्यू बेहतरीन एक जगह पे स्टेबल है. और जो आपका इन्वेस्टर है उसको कम से कम पता है कि ये अब जो है एक स्टेबल वैल्यू रहेगी. आपका बिजनेस टोटल के चलता ही इस वैल्यू की स्टेबिलिटी पे है. जैसे ही ये इनस्टेबल होता है आपका जो बिजनेस है वो कम होने लग पड़ता है. इस सिलसिले में एक अच्छी ये चीज़ हुई जो SIFC ने आके प्रॉपर इंटरवीन किया और उस वक्त फ़ौरन आइडेंटिफाई किया कि हमारे नई जान डाल दी हमारे बिजनेस मतलब में. कौन कौन से एरियाज है यार, ये हो क्या रहा है इस मुल्क में. वो एक तरह का खुदा न खास्ता तमाशा लगा रखा था लोगों ने, जो क्या हो रहा है, कभी क्या हो रहा है, वो एक पकड़ा गया, एक फोकस्ड पॉलिसी इनिशिएटिव हुआ. आज की खबर ये है जनाब, 2 साल बाद की, कि आज वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो चाइना जो गई हुई हैं, उनके बारे में आज खबर ये आई है कि वो एग्रीकल्चर ड्रोन्स लेके आ रहे हैं. वो वहाँ किसी के साथ कोई कमिटमेंट, कोई MOU कोई करके आ रहे हैं कि पंजाब में एग्रीकल्चर सेक्टर में फार्मर्स को एग्रीकल्चर ड्रोन्स का कोई एक प्रोविजन किसी तरीके की जाएगी. तो आपकी मैं कह रहा हूँ 2 साल में आपका मुल्क यहाँ से यहाँ चला गया है कि प्रोविंसेस जेन्युइनली वो अपना काम कर रहे हैं कि वो अपनी आवाम के ऊपर एक तरह की इन्वेस्टमेंट करें, और फेडरल गवर्नमेंट जेन्युइनली ये काम कर रही है कि वो आपकी इकोनॉमी को स्टेबलाइज करे और उसको एक बेयकीनी से निकाल के यकीनी की कैफियत में लेके आए. तौसीफ साहब, वन लाइनर आंसर दीजिए. एक तो फेडरल गवर्नमेंट अपने एफर्ट्स करी, दूसरी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के भी एफर्ट्स दिखाई दे रहे हैं, तो कितना ज़्यादा बिजनेस को फ़रोग देगा ये? इस वक्त जो हम सुनते आ रहे थे, तीसरी चीज़ इंडस्ट्रियलाइजेशन, रीलोकेशन ऑफ चाइनीज़ फैक्ट्रीज टू पाकिस्तान, वो इस वक्त फुल स्विंग में मौजूद है. तो हमारे वो सारे दोस्त जो इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं इस वक्त चाइना का रुख करें, वो इंडस्ट्रीज़ पाकिस्तान आने को तैयार हैं. इस्लामाबाद में आके उन्होंने दफातर खोल रही हैं कि यहाँ पे आप बताइए क्या चाहिए. आपने एल्युमिनियम की फैक्ट्री लगानी है, आपने मूंगफली से बटर बनाने का यूनिट लगाना है. ये यहाँ पे बैठ के इस वक्त ये वी आर पासिंग थ्रू अ हैपनिंग टाइम. इस वक्त ये चीज़ें हो रही हैं. हाई टाइम जो बिजनेसेस को रेवोल्यूशनाइज कर देगा इंशाल्लाह ताला. वी आर वेरी प्रेइंग कि अब ये वक्त जो है वो हमारे लिए बहुत होपफुल साबित हो. दैट्स इट. इसी नोट पर प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं. थैंक यू सो मच. तौसीफ ज़मान साहब मौजूद थे, मतीउर रहमान साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया आज आप तशरीफ़ लाए, और हमारे साथ जवाद साहब भी थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया. आज के दिन डिटेल डिस्कशन की इजाज़त दीजिए.